Ok, konačno sam spakovao sve stvari na motor i krenuo polako. Prva odrednica je Stelvio pas. Stelvio pas je inače bio razlog zbog čega sam krenuo na ovaj put. Dakle, prvi stop Stelvio pas i najvažniji na ovom putu. Ja do Stelvija ću da prođem, sad se nalazim u Austriji, sa desne strane ona brda ili planine su švajcarska strana, a ja za nekih, ne znam, možda 10-15 km ulazim u Italiju. Tako da danas sam jednim delom puta vozim u tromeđi Italije, Švajcarske i Austrije. Ja mislim da na ovom mestu sad ulazim u Italiju. Evo ga. Čak i piše Italija. Pa žabari dobro me dočekali. A da, na jedno 30 km možda. Odavde opet ulazim u Švajcarsku. Alpsko jezero u Italiji. Se vidi ovo? Vidi se. Tipičan alpski pejzaž. Ne mogu da garantujem, ali ne bi se iznenadio da je Stelvio pas gore preko one planine, preko onog vrha tamo. Ja, lepote. Kako su lepa ova italijanska sela. Čovječe, vidi ovo. Dobro. Sam dosta ovdje snimao, jesam. Iz ovog mesta Santa Maria odvedam se levo i krećem prema Stelviju. Ovo je švajcarsko selo. Ušao sam u Švajcarsku pre 2 minuta, znači nema 2 kilometra. Evo ga, Stelvio, gore, levo. Ti meni pokazuješ da ja usporim. Šta usporim, bre, ću padnem, bre, čoče, 30 vozim ovdje jedva.
Ok, idemo prema Stelviju. Ju, vidi putić, što je dobar. Dole na ekranu navigacije. Vid. Sve serpentine ovake neke. Vidi ovu. Ovo mora sa zadnjom kočnajom da se prolazi. Kad su ovako aštre. Držiš ga na zadnjoj kočnici. I na gasu ga regulišeš kojom brzinom hoćeš da izađeš iz krivine. Što je ovo dobro sve, čoveče. Oho, imamo safari ovdje. Off-road deonicu. I 3 konja, 2 gore i ovaj 1 dole. Gdje ćeš bre je? Dobar je uspon, baš onako se lepo se penjem. Se vidi ovo što sam se popeo do gore, vidi se, evo gore, wow, milion bajkera. Sve vreme se penjemo, evo sad sam već na 2300. Se vidi ovo dole. Ja, idi se malo. Ili ovdje stanka, ali nema, ali nije dobar ni pogled. Mislio sam da... Ok, ja mislim da smo izašli na plato gore. Nema više ovih serpentina, pogledajte i ovo čudo. Mislim da prilazimo granici sa Italijom opet. Znači ovo parče smo vozili Švajcarsku. A ja, ovo je Umbrelli pas na 2300 metara, 2507 metara. I sad idemo na Stelvio. Passo del Stelvio, eno ga gore. Ona kuća, onaj hotel, ono šta je, to je hotel, da. Ova strana Stelvija, vidi rupa, ulegnuće. Ova strana, s ove strane penjenje, s ove strane nije toliko strašno, ali ona sad, kad prebacim preko, wow, ono tamo je ludilo. U krivinama s one strane planine nema stajanja. Ili moraš dobro da proceniš kojom nogom, na koju nogu se zaustavljaš. Sad ovdje ima neki makadamski put
kao neka staza koju mogu da izađem malo gore desno prema onom vrhu i odatle se vide sve ove krivine Stelvija. Ali to treba da ja sad snimim. Mislim da je ovde. Možda ću nekog i da pitam. Evo ga, sneg za... Neću kažem, naljutit će se. Hello? Do you speak English? Yeah. Hey, from which place I can make a nice photo of these curves? There is somewhere to go up. Over there. There are the curves. Yeah, but there is something that how I can come up there? There? Yeah, I don't know. you didn't drive here. Let's explore. Okay. I think. Yeah, this is it. Oj, glava ti pojma nema. Je to? Jeste. Ljudi, ovo je Stelvio. Ovih krivina ima 48, kako se sećam. I sve su ludački. Evo vidi se onaj kako ulazi, ne znam tamo da se vidi. Ona krivina mislim da je jedna od najzahtevnijih. I sve su nekako u nekom nagibu, ne znam da se vidi odavde preko ove kamere. Idemo dole da ih vozimo. Dobro sam ovo uspio da odradim, nema mnogo gužve. Znači ovde ima da bude milion motora, evo dolaze sa svih strana. Nisam imao vremena da napravim sneška. To ću drugi put. Kad dođem. Sad idemo niz ove krivine ludačke. Neću gasiti kameru. Sve ćemo da snimimo. Evo, gledajte ove krivine, gledajte i ovo. I ovaj kontranagib, ne znam da se vidi. Evo, to je to, vidi to kao rupa, vidi to ovaj krivinu baš sam. To je to. Si vidio ovo? Ovo je nagib, nema veze. Ću probam da okrenem glavu da snimim ovo gore. Probam ovdje. Strmo bre. Pogledajte vi kako je to, koja je to strmina, čovječe, meni mislim. Ovo pada i na jedno 70 stepeni. Ok, ajmo dalje. Sad su ove dole krivine malo normalnije.
Kao sa stepenika sada sam siđu. Tuk! Ludilo. Ok, to je otprilike to što se tiče Stelvija. Ok, mislim to je to, ajde da ugasimo. Ok, ovo je otprilike već kao podnožje, da kažem, Stelvija. Mada sam i dalje na 1750 metara. Ali ludačke krivine su iza mene. I ne vidi se gore ni vrh više. Ovi biciklisti mogu da naprave problem ogroman. Sve sreće gore ih na onim zahtevnim krivinama nisam sreo mnogo, jednoga sam sreo, ali vidim da ih je sad jednom gomila krenula, verovatno su naišli nekim autobusom ili kombijem kojim voze te bicikle do ovde i onda su izašli svi odjednom i sad se penju gore. Vidite kako uzan ovaj put. Evo dole kad se siđe, to je to. Danas u planu imam još, ja mislim da 2 prevoja trebam da posetim još, stvari da pređem preko njih. No to nije ni bitno, bitno je da čovjeku, da se ja vozim motorom po ovoj lepoti. To je jedini razlog putovanja. Ove krivine, ovi vrhovi i ovi pejzaži. Evo, stao sam da popijem malo vode i da vam snimim ovaj vrh gore gde se nalazi Stelvio pas, mada on malo desno, ne vidi se od ove šume. Ljudi, sat vremena sam izgubio od kad sam sišao s onoga Stelvija. Brate mili, jao, ali to je, ja ovo nisam još vidio, mislim, u Italiji je non stop gužva i haos i ali ovo kao danas i to je utorak neki, uopšte ne znam o čemu se radi. Ja idem ovdje.
Ja ovdje idem desno. Ludilo, znači sat i po još sam se uvuk ovaj grad neki, ne znam šta je ovo. Mislim, nije ni loše. Ali... haos. Turista milion, kola milion, kamiona milion. Mislim... eto, to je to. Evo, paranoja mora stane da provjeri da li je vratio novčanik u torbicu. I jeste, on je vratio. Sad idemo dalje. Znači sad bi otprilike negde trebalo da počnem se penjem na Junfer pas. Ako sam u pravu, da ne bude ko za furku. Ok. Junfer pas, ovako izgleda pentranje i krećemo iz St. Leonarda. Znači nekog mesta. Kod puno turista. A je ruku na srce, lepo je. Snimio bi da sam znao unapred da je simpatično, ali nisam, eno ga dole, ali nisam, da, nisam znao. To je to, da, ovo dole. Se vidi. Zanimljivo. A ovo možemo da ispravimo sve, ali tako? Nema nikoga, juhu, do ovde i sad više nema ispravljenja. Ovo kao za karting staza, čovječe. A ovo su, pretpostavljam, Njemci. Sreo sam ih tamo, a debeli Njemci. Svi, trojica, četvorica. Sreo sam ih dole na pumpi kad smo sad točili gorivo pred 10 minuta. Jesu, burazere, ovo su debeli Njemci. Ali nisu 3 debela Njemca, nego ih je 5, 6, 7. Ne znam koliko je bilo debelih Njemaca, ali smo ih sve razmontirali. Šta mi bi, čoveče, isprži motor. Neka malo, valja se. Ima još debelih Njemaca.
Ok, to je bilo to sa Njemcima. A ovo ispred mene su predivne planine, italijanske. Italijanski Alpi. E da, a trebao bi danas u jednom momentu da se preselim, da uđem u Dolomite tamo. Znači ovo što budem vozio ispred Cortine ne mogu da izgovorim, Penso, whatever, šta god. U tom delu su Dolomiti već. Imam govornu manu. Znači, penjemo se na Jungfrau Pass.